مرحبا بكم معنا في بلادي زينة، برنامجكم 100% سياحي. كل مرة غنطلعوا لكم من مدينة، واليوم اختارينا مدينة إفران. إفران سويسرا المغرب أو لا بوتيت سويس، مدينة جبلية كتواجد في الأطلس المتوسط وكتميز بطبيعتها الخلابة. إفران مدينة سياحية كتعرف إقبال السياح في لي 4 سيزون. في بلادي زينة حنا ما كنسافروش بوحدينا، في كل حلقة كيكون معنا كوبل ولا عائلة مغربية كيجيو من الخارج يدوزوا معنا كلكو جور. وفي الحلقه ديال اليوم غيكون معنا خالد ودينا اللي غادي يجيو من بروكسل، واختارينا نجلسوا معاهم في ان سوبر اوتيل، لوتيل ميشلفن إفران سويت اند سبا. قبل ما نكتشفوا لوتيل يلاه معنا نجيبوا خالد ودينا من المطار ديال فاس. في إفران كاين ان ايروبور ريجيونال متخصص في لي فول سيزونيي اي بريفي، واقرب مطار انترناسيونال هو مطار فاس اللي كيبعد بحوالي 65 كيلومتر على إفران. سالو، على سلامتكم. سافا؟ مرحبا بكم في بلادكم. شكرا. خالد ودينا لقاو الشميشه وما متوقعينش الثلج في إفران، مولفين كيزوروها ولكن غادي تكون اول مره في موسم الثلوج. Très joli. Ouais, magnifique. C'est là, je crois que c'est l'un des plus beaux hôtels du Maroc. L'architecture est magnifique. Tout. C'est comme un grand chalet. Ouais. souvent المغرب chaque été. كل صيف. d'office une fois par an. Mais الشتاء في الشتاء c'est sympa المغرب. C'est différent. وكتجيو العصيلة كنجي تشوفوا لا فامي. Plus la famille, les amis. نحاولوا نتحركوا شوية في المغرب. كل مرة كان on essaie de voir une région ou une ville ou. C'est sympa. نستكشفوا شوية. زايدة مش كنحاولوا نجيبوا شوية زايدة. اللي كنعطيو الوقت الأكثر هو العائلة. سي نورمال. لي زونفون اوسي خصهم يعرفوا عائلتهم. اللي زوينة وليس لي زونفون افيك لي بارون. وسيروا نتوما دوروا المغرب. هذه منا باسكو كتكونوا تما برا سي ديفيسيل لي زونفون. تما فين تخليهم إلا ما عندكش فين تخليهم سي با ايفيدون. هنايا حنا مولفين كدير البلانينغ نهار لا ماما نهار لا ماما الاخرى كتسافر وكت. من بعد الويلكم درينك غنمشيو مع خالد ودينا نكتشفوا لا سويت اللي غيجلسوا فيها pendant لو سيجور. Belle suite, belle chambre, c'est le salon. Bien équipé, tout en bois, ouais, le parquet, c'est magnifique. On va profiter, ارتاحوا شوية. على ما ارتاحوا خالد ودينا غنمشيو نتعرفوا اكثر على لوتيل ميشلفن سويت اند سبا مع فردوس نجار لا ريبريزونطونت ديال لوتيل. Le Michlefn Ifraan Suite & Spa est un établissement chargé d'histoire. Il a été ouvert en 1973 et conçu par le célèbre architecte d'intérieur André Paccard. L'hôtel a subi plusieurs rénovations. Sa première rénovation en 1981, puis en 2008 et sa dernière rénovation complète en 2010 pour en faire une référence dans le monde de l'hôtellerie marocaine. Le Michlefn Ifraan Suite & Spa est aujourd'hui en parfaite harmonie avec son environnement, offrant à ses hôtes une ambiance feutrée, de style chalet chic, dans la plus pure tradition montagnarde. L'élégance et le raffinement se découvrent à travers les tissus d'éditeurs tels que Pierre Frey, Rubelli ou Nobilis et à travers les somptueux meubles signés Cellini ou Ralph Lauren.
Les matériaux nobles confèrent à l'espace chaleur, convivialité et luxe. La pierre de Timhdit ou encore l'ardoise, sans parler des différents bois, hêtre, chêne, pin d'Oregon et cèdre qui recouvrent sol et murs. 2 ascenseurs panoramiques mènent aux 70 chambres et suites réparties en 5 bâtiments et en 4 styles. Le style savoyard avec une prédominance du rouge et qui se marie aux boiseries anciennes et à des tissus soyeux, une atmosphère généreuse et raffinée. Le style nordique est un mariage de boiseries blanches et de couleurs d'automne pour un décor épuré et raffiné, un mélange de simplicité et de chaleur. La tyrolienne est une invitation à la détente. Bois naturel et tête de lit en bois vert confèrent à l'espace une atmosphère cosy. Enfin, la loggia américaine avec un style épuré et simple, un mobilier contemporain qui s'harmonise avec des murs en rondin, des tapis berbères, des plaids écossais. La loggia américaine incarne un esprit à la fois moderne et traditionnel. Le Michlifen dispose de 3 restaurants pour satisfaire diverses envies. Il y a la Grande Carte, le restaurant international, Almaz, oriental avec sa cuisine marocaine et libanaise, et la brasserie. Le spa est d'une superficie de 3500 m² dédiée au bien-être de nos clients. On y trouve 14 cabines à usage spécifique, 2 hammams traditionnels, une salle de fitness, 2 jacuzzis et ses somptueuses piscines intérieures et extérieures. La salle Omnisport est d'une superficie de 2500 m². Elle comprend un terrain de basket, mini-foot, badminton, tennis et volley. La majorité de notre clientèle est marocaine, donc les gens ils viennent ici pour se détendre, en couple, entre amis ou avec leurs enfants. Et les enfants sont rois au Michlifen. Nous avons une salle de jeu et toute une liste d'activités. Donc une initiation à la pêche à la truite au lac de l'Hôtel, la visite de la ferme et des potagers, des ateliers de cuisine, de pâtisserie et une séance cinéma. Notre but au Michlifen n'est pas seulement de satisfaire nos clients, mais d'aller au-delà de leurs attentes. Nous recherchons la perfection, l'excellence. Et j'espère que vous aussi, vous allez vivre une agréable expérience parmi nous. من بعد ما ارتحينا شويه في الهوتيل غنبداو البروغرام ديالنا من لا سيدغي. حنا دابا في غابة أزرو في البارك ناسيونال ديال إفران، بعد على أزرو بشي 3 كيلومتر، مناظر رائعة، on va s'amuser, on va s'éclater dans la neige. Allez hop. Ça fait longtemps qu'on a pu, il y a de la neige. Et cette année, il n'y a pas de neige. Il n'y a pas eu de neige cette année. Non. Ça fait du bien. Hein. À Bruxelles, il n'y a pas eu de neige. Non, il n'y a pas eu de neige cette année, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de neige. Mais le cèdre, c'est quand même impressionnant. يكون صغير Qui تبارك toi, الله كيولي فيه حتى كيوصلوا حتى 40 ouais, exactement. 40 mètres. Et tu sais que le lichen, là, la mousse verte qu'il y a sur un côté de l'arbre. Ouais. On peut toucher. Ouais, bien sûr. Le lichen, ça aide à s'orienter dans les forêts. L'abritier, le chamel, il est toujours sur la face nord de l'arbre en fait. D'accord. Ouais. Donc on s'oriente, B. C'est un champignon. C'est une espèce de moisissure de l'arbre, je pense. Hein. Je crois que c'est un fixateur d'arômes ou un truc comme ça. Ça ouais, d'accord. Vous savez qu'عندنا في المغرب أكبر غابة للصدغ في العالم. وكتعيش مدة طويلة هنا. نورمالمون كيبقاو حتى ل1000 ans. ديجا كيصدغ البوغو اللي عنده 800 ans. Et tu dis pas merci? C'est le singe magot. Magot. Ouais, هادو عسيرة كيعيشوا من يقدروا يعيشوا من moins 10 degrés حتى 45 degrés.
كيتاقلموا فريمون مع البرد بزاف ومع الحراره بزاف. فوقاش اخر مره جيتوا لإفران؟ جينا يا با لونتون، جينا في الصيف مي rien à voir. Ah bah oui, pas très. Bonjour. مولف البرد تا هو. هادو ادابتي حتى لي شان ادابتي للكليما. سافا ظريف. ظريف الله يسعدك. ما تخافش ولا ما تخافش. جرب والو ما جربش والو. فوبي. Allez, on va le laisser. Comme ça, ما تخافيش. ما صافي هو ما يتبعنيش. كي كديري في بروكسل ما وليتي عرفتي كلهم عاودني عندهم عبره في الكلام كما تشوفي. ودابا الناس ولا في الكلام ولا في البرد. دابا وصلنا لا ميزون دو بارك ناسيونال ديال إفران وغيستقبلنا لو ديريكتور. Alors ici nous sommes dans l'écomusée, c'est l'espace qui met en relief l'importance du patrimoine culturel. Donc comme quoi le parc, c'est un parc qui se trouve entre 1300 mètres jusqu'à 2400 d'altitude. Il y a une grande partie, ce sont des lacs d'importance internationale pour l'observation des oiseaux. Il y a une richesse importante en ce qui concerne la biodiversité, aussi faunistique et floristique. Puis on a une espèce qui est emblématique, endémique au Moyen Atlas, c'est le singe magot. C'est le seul primate au niveau de l'Afrique du Nord. C'est une espèce qui est endémique dans la région de Moyen Atlas. Et au niveau de Moyen Atlas, on a presque 67% de la population totale dans le monde. Un cimetière des mammifères et de la faune. Vous voyez devant vous là le lion d'Atlas qui a disparu en 1932. Et on a le gazelle qui vit encore, qui est dans le cas de Z. Le lion de l'Atlas à Ain Loh, ça veut dire que le dernier a été vu à Ain Loh. En 1932. 1932, oui. Ah, c'est loin quand même. Ouais. Allez, au revoir. Et merci vous également. Merci. Merci vous également. Merci également. صباح الخير من إفران من لوتيل ميشليفن سويت اند سبا. خالد ودينا اختاروا يبداو نهارهم دون اون امبيونس زين اي ريلاكسانت. يلا هو معنا نشوفهم شنو كيديروا. Waouh, la vue. La neige dehors et le chaud à l'intérieur, c'est parfait. البرد برا وحنا سخان داخل. صافا؟ Tu viens toi ou tu viens? انا سبقتكم. déjà. Si je pouvais, je sortirais pas de l'eau. Ah, carrément. Ah ouais, comme un dauphin. Quand je vois une piscine, je pense à mes enfants. Ah. Ils adorent aussi être dans l'eau. Halek. Ouais. Mais ça fait du bien quand même. Ça fait du bien Je suis avec les bien enfants sûr. et je suis Mais on est tranquille parce qu'ils sont avec ma maman, donc
سافا وانت هي ان بليس كتفوت شنو كتجلس معاهم هي ملك اي محمد ملك elle a quel âge 7 ans 7 سنين محمد c'est le plus petit 2 ans et 10 mois ça va donc là بشويه vous pouvez encore faire des voyages encore plus longs Voilà, c'est ça. encore un peu C'est bien de profiter à deux aussi, de temps en temps. et juste se vider la tête Ouais, ça fait du bien تعمروا الباتري باش Ça demande de l'énergie. Ah, non, c'est ce que je vais faire. Je vais sortir un peu dehors. Parce que depuis tout à l'heure, je regarde où ma Ça a l'air agréable malgré la neige. Oui, non, mais j'ai envie de voir en fait même la piscine de dehors et tout. Ok. Je vais y aller le temps que tout je dois là pour qu'on aille à une vitelle. Ça marche. Si elle est à tout à l'heure. إفران من أجمل لوحات المغرب ان تابلو اونيك ان سبيكتاكل فيريك كتختلف طبيعتها الجو ديالها ومعمارها un endroit de sérénité et de calme un endroit de beauté et d'air pur l'endroit idéal pour se ressourcer. غنبداو لا سورتي ديالنا من واد تيزكيت او فال ديفران l'un des endroits les plus visités في إفران. هاد لا زون كتعرف حوالي 150 ألف زائر في السنة فيها une faune et flore غنية une végétation حوالي 30 نوع environ 200 طير في l'hiver ou plusieurs espèces de poissons rares. Une zone naturelle très riche mais menacée اللي خاصنا نحافظوا عليها avec des gestes simples. لا شحال زوين المنظر بحال هكا وبس ملي كيكون بحال قلتي قبيله الثلج والشميشه عاد كتخرج ديجا المنظر مزيان. شو البط ما فيهمش البرد. شوف الناس جاو قبل منا. C'est bien l'effet quand tu marches le premier dans la neige. Ouais, regarde. Je fais une. مش مشكل رجلكم كبيرة. أنا لا. صافي دينا اللي ربحت معنا اليوم. الله يسامح الله يسامح الله يسامح. يلا نمشيو لي كاسكاد دابا. السلام عليكم. السلام عليكم. الهبطة شوية هادشي صعيب ولا؟ لا مزيان. هاد الناس راه مشجعين انا اللي شوية خايفة. لا كاملين خايفين. قلتي الهبطة صاحبتي راه ماشي بحال. عندكم شي دورة كبيرة هنايا تعملوها مع الشلال ياك؟ كاين لي كاسكاد لي غروط مزيان. ماشي صعيب داكشي مع مزيان غاتعجبك. نو نتسالوا معكم. كلشي مانيفيك ها؟ تبارك الله على بلادنا. واش نقدروا ندخلوا لداخل؟ ان شاء الله. يا الشلال فوق الشلال نعملوها دينا. ما نقدرش ندخل معاكم. علاش؟ ياك دينا انت اللي كتشجعينا صافي. هاد المره هادي ما نقدرش نشجعكم باقي داكشي صعيب شويه انا ندخل اذا كان اون بليس باش نحنوا عليه شويه لان يلا حنا جوج بينا بزاف عليه مسكين. من بعد ما استمتعنا بالمناظر الطبيعية والمياه الصافية دوزنا وقت زوين في عين فيتال غنمشيو نكتشفوا مجمع الصناعة التقليدية. كيعملوا كلشي باللحى. شو هادو باش كتقنط الشعر مزيانين. عمرني هادي انا مش هادي حنا كنقولوا لها الصفيه باش تصفي. باش كتصفي الشعر ما باش تبخش بجامي. عار
صويرة صويرة كامل الصويرة. C'est très beau. Une belle pièce avec. ما كاينش دار مغربيين ما تلقاش عندها لا شي حاجة العرعر سي فري. Fer forgé. Ah, regarde, c'est un perroquet. Il bouge. Trop. La girafe aussi. هذا كان يقولوا في الخبز جو كخوي. الطبق هذا هو الطبق. اكزاكتومون برافو عليك الطبق. C'est une belle salle d'exposition عندهم. هنا كيديروا ليكسبوزيسيون ديال ديال المغرب كيديروا منهم شويه شويه. شوف ريغارد لا فورم ديال الزلايفات سي اوريجينال. سي اوريجينال فريمون زوين. هذه tu peux manger de l'asiatique Théo. Ouais. C'est le style. هذا ماشي اصيلات بيض وزرق. كنشوف الزرق الزرق اصيله. حلوة زوين. الزربيات هادو ديالهم هادو. ديالكم الحايت. اش هذيك اللي كيلوي لا لا بيان. très joli. بلو بلو سي بو. كيتعملوا حتى في الحيط هذا. تعملوا في الحيط سي بيان dans un salon marocain ولا شي حاجه تعملوا في الحيط. سا دون بيان. sans cadre انا ما كاينش داك اللي كيكادري sans cadre. Non, sans cadre, juste le حيطي. كتسمى شنو كتسمى حيطي الحيطي داكور. عندكم صالون مغربي؟ عندنا صالون مغربي. درتوه في المغرب ولا درتوه تما في بروكسل؟ المغرب ودينا معنا حتى لبروكسل. برافو عليك. D'une journée découverte à l'extérieur, غنرجع à l'hôtel pour un dîner bien au chaud. N'oublie pas le petit détail. Juste un petit cadeau. Non. Juste une spécialité belge. Ah, merci. Le chocolat, ça fait toujours plaisir. Merci. On va le déguster tout à l'heure ensemble avec ton petit café. D'accord, merci. Moi, je vais aller voir ce que le chef nous a concocté. D'accord. Et je reviens. D'accord, ça va. Bonsoir, chef. Bonsoir. Avec chez Zouine, du poisson, entre autres. Ah, c'est la spécialité d'ici, non? La truite, oui, c'est la spécialité d'ici. Ils ont deux espèces ou deux genres, il m'a dit. Ouais, il y a plein de... Et le dessert est très bon. Et la salade, il y a ma touche aussi, la salade. Ah bon? Ça fait 16 ans. Ouais. 16 ans? Ouais. J'étais en France d'abord. J'étais en France 2 ans. Et ensuite, tu es parti en Belgique? Je suis parti en Belgique. ولفت بلجيك. Tu t'y habitues vite. Mais toi, ça fait 10 ans, tu m'as dit. Oui, ça fait 10 ans. En fait, ça fait 10 ans que vous êtes mariés, c'est ça? Oui, exactement. Vous êtes connus au Maroc? Exactement. Ou c'est simple chez toi. 10 ans, ولفتي دغيا.
شويه المهم دابا بديت نولف مع القنوات اللي عندنا والاذاعه والمسلسلات المغربيه كنفكروا البلاد ديالنا ونفكروا العائله. صغير عرفتي شنو راه كتلقى المغاربه اللي برا كيتفرجوا اكثر من المغاربه اللي في المغرب. المغاربه كاملين ما يمكنش خالد ودينا يجيو الافران وما يتصوروش مع السباع. صوركم الناس بزاف كتسائل على القصه د سبع إفران وقصص واجوبه مختلفه كتعطى لهم. كاين اللي كيقول نحتو ان بريزونيي de la guerre mondiale allemand ou italien mais c'est l'œuvre d'un professeur de dessin français في الليسي غورو في الرباط. الاسم ديالو هنري مورو وإلا سكولتي في 1930. J'ai pas vraiment l'impression d'être en Maroc en fait. اليوم حسيت في راسي في المغرب. عرفتي علاش؟ حيت القيله الشمس يعني هي الشمس هي القيله. شنو هي القيله؟ انا بالنسبه لي القيله بالنسبه لي هي لا سياس اللي كتمشي تنعس. هذاك قيلوله إفران اسم مستوحى من الطبيعة. إفران بالأمازيغية كتعني الكهوف نظراً للغنى د المنطقة بالمغارات، والاسم ديالها الأول كان هو تورتيت اللي هي جنان بالأمازيغية. من بعد ما تسالينا في السونتر فيل ديال إفران مشينا للوتيل ارتاحينا شي شويه تغدينا ودابا حنا في لا ستاسيون دو سكي ميشليفن. So nice to meet you. Did you dream of me too? Well, fancy that. Comment on fait alors? On garde les mêmes règles ou On change, c'est mieux. Chacun pour soi. chacun pour Pas soi? d'équipe. D'accord. Plus de chances de gagner. Oui, on verra. حنا نشوف. J'écris les prénoms. Aya, Dina, بديت براسي بعدا عارفه راسي نغرب. Ouais. كي بيوش خالد. كي بيوش شكون يبدا؟ On laisse Khalid. يلا Galanterie inversée. يلا سير بدا. Ok, je pioche. سير. Alors, facile? Non, pas très facile. Bref. Ville. Prison. C'est une Célèbre. série? Non, c'est pas une série. Non, même pas, non. Non. Ville, prison, célèbre. Pont. San Francisco. San Francisco. J'étais sûre avec ça. Fallait pas dire tout de En fait, suite. c'est moi qui dois gagner le point parce que c'est moi qui ai réussi. Non, on a inversé les règles. J'ai trouvé un point. Voilà. Et c'est moi qui pioche. Je vais deviner avant, je vais le voir dans ses yeux. Ah oui, c'est vrai. كيشوف فيك من دابا انت باقي كيشوف كيفاش غيعرف. Non mais ça va, vous pouvez pas tricher, arrêtez de me regarder. Non, triche pas, il n'y a pas de triche. Plage, voyage, Vacances. été, non, c'est la star. Coquillage. Presque. Ah, tu peux pas dire presque. Non mais ça va, c'est les gentils, c'est une nouvelle Ok, règle. d'accord. Crustacé. Coquillage presque. Sable. Surf. Des vagues. Des jeux. Parc, non, des jeux. Des jeux. Plage, sable, jeu. Château. Oui. Un château de sable. Ouh là là. Ouais, je vais garder celui-là. Poisson. Poisson. Dangereux.
كمل زيد. Aileron. L'arrêt. Non. Un requin. Un requin. Bravo. 2. C'est bon, vous avez gagné. Demain. Ah non, il n'y a pas de demain, vous partez là. Ouais. On va pas tarder. Ouais. Vous avez préparé vos voyages? On a préparé. Oui, un petit peu. Slama. Slama. Shukran bzaf. C'était super. C'était vraiment sympa. Je te Merci. Inch'Allah نتلاقاو عاوتاني في الصيف. إن شاء الله. On garde le contact. سخيناش بكم. احنا ما سخيناش بكم. Merci beaucoup. خرجوش من المغرب. دوزنا ان تري بون سيجور مع خالد ودينا في إفران في لوتيل ميشليفن سويت اند سبا. كنتمناو حتى نتوما تكونوا استمتعتوا معنا. نتلاقاو الحلقه الجايه مع كوبل جديد.